अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे और इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। अगेन पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और दुश्मन की नज़र से पाकिस्तान को खुदा की ज़ात महफूज रखे और अंदरूनी जो दुश्मन है इस मुल्क के उनकी भी नज़र से पाकिस्तान सलामत रहे और इस पे कोई नज़र ना लगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। गुजारिश आप लोगों से ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो ये कमेंट्स करते हैं आप, जो अपनी राय का इजहार करते हैं, ये ज़रूर करें। जो भी आपके ज़हन में आए और ख़ास तौर पर आज वाला जो भी लोग है इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया। जब भी इस अमेरिका को मौका मिलता है और जब भी इसकी जरूरत नहीं होती है और जब भी चलें आगे जाके तफसील से बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में असल वक्त है और असल हुक्मरान है जो असल वाला एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल पर प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की हैं और इस पर खुशियां पीटीआई मना रही है, जो सबसे तकलीफ वाली बात है। बहुत अजीब बात है, लेकिन इसके बरक्स बहुत कुछ पहले डिस्कस करते हैं और फिर पीटीआई के रवैये को जरा थोड़ा सा आखिर में जो है वो डिस्कस करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ तो नवाज शरीफ के दौर में गौरी और शहीन मिसाइल के साथ साथ एटमी तजर्बा भी हुआ। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बामे अरूज तक पहुंचाया, लेकिन इमरान खान और पीटीआई की तारीख की वाहिद सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए इस पे आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा तो इमरान खान ने कहा था कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो हमें एटमी प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। ये उस लीडर ने कहा था जो अमेरिका से गुलामी की निजात चाहता है कि अगर अमेरिका कश्मीर का मसला है वो हल, जो कि बाद में कश्मीर का मसला इमरान खान ने हल कर भी दिया था और अगला उसका टारगेट भी यही था और अब भी उसको बचाने के लिए कोशिश करने वालों का टारगेट यही है। पीटीआई के मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की अमेरिकी कोशिश का क्रेडिट ले रही है और इस पर भगड़े डाल रही है। अब सबको याद होगा कि एब्सोल्युटली नॉट वाले प्लांटेड इंटरव्यू में भी इमरान खान ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हूं। वो जो तारीखी इमरान खान साहब का इंटरव्यू था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसके खिलाफ हूं। ये गद्दारों का टोला पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने की भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को वापस ला चुका है, पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से काटने की भी कोशिश में है। अब पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर हमलावर होंगे। इससे कम से कम एक चीज तो मेरे ख्याल में वाजिया हो गई है, वो तो अब साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर हकीकत अमरीकी असासा है और उन्हीं के पैरोल पर काम कर रहा है। अब तो यही लग रहा है और इसके अलावा हो भी क्या सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि जो बंदा वही इंटरव्यू जिसको उन्होंने बड़ा बेचा था एब्सोल्युटली नॉट, उसमें कहा था कि मैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हूं, अपना वजीर आजम कह रहा है अपने ही मुल्क के जो एटमी प्रोग्राम है वो खिलाफ। और पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक वाहिद इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान जिसके ये पावर है। और वजह भी यही है कि आज तक आप बचे हुए हैं, वरना दुखते बड़े हैं आप। जैसे उनको इराक दुखता था, जैसे उनको अमेरिका वालों को ईरान दुखता था, शाम का जो हाल हुआ है, अफगानिस्तान का जो बार बार हाल हुआ है, आप इसलिए महफूज हैं क्योंकि खुदा की जात ने आपके झोली में ये एटम बम डाला हुआ है। और जो खान साहब कहते हैं कि नहीं अभी वापस होना चाहिए क्योंकि कश्मीर का मसला हल हो गया, सानू लोड़ ही कोई नहीं की, साड़ी केड़ी किसी नाल दुश्मनी है, अंदाजा करें कि इससे बड़ा दुश्मन और कोई हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी पाबंदियों पर खुशियां न मनाते अगर ये सब कुछ जो हम कह रहे हैं ना होता। ये भी तय हो गया है कि अमेरिका को असल एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा था, दोनों भाइयों ने डट कर मुकाबला किया था। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था, शहबाज शरीफ आज इमरान खान की रिहाई और मिसाइल प्रोग्राम पर भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। बार बार ये बात जब हम करते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था, उस वक्त करा था, अगर वो ना करते, अगर वो इमरान खान की जगह होते या परवेज मुशर्रफ की जगह पे होते, परवेज मुशर्रफ साहब जो है जैसे वो 11 शर्तों पर 9/11 के बाद लेट गए थे, वो उनके वजीर खारजा सेक्रेटरी खारजा कहते हैं कि अगर हमें अगर आधी भी मान लेते तो बड़ी बात है, लेकिन हमें हैरानी हुई जब उन्होंने कहा जी सारी की सारी मान लिया, जो मर्जी करें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सड़कें भी हमारी, एयरपोर्ट भी हमारे, बेसें भी हमारी, और करें तबाह जिसको करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ऐसा नहीं करता। और नवाज शरीफ ने ये आपके सामने 2013 में क्या नहीं हो रहा था, कितने ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, क्या नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुए? नहीं हुए, आकर बंद कर दिए।
ان کے اثاثے بیٹھے ہوئے تھے, پورا وزیرستان بھرا ہوا تھا, آئے نواز شریف نے فوج کو لگایا اور فوج کو آگے مطلب کہ جو سہولیات تھی وہ فوج کی, اور پاکستان کی فوج نے دنیا کے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا اور اس آپریشن کو مکمل بھی کیا. تو وہ بھی انہی کے اثاثے تھے جن کو وہاں سے اٹھایا تھا. تو نواز شریف تو ہر دفعہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے, خاص طور پر وہ چاہتا تو اربوں ڈالر اور پھر پکا یارانہ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا حاصل کر سکتا تھا امریکہ سے, لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں, پاکستان سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے میری ریاست ہے, باقی پھر اللہ خیر کرے گا. اور ہوا, آج آپ اسی وجہ سے محفوظ ہیں. ان پابندیوں کا پاکستان کا موقف, پاکستان اس پر اب اس وقت کیا کہہ رہا ہے, یوٹیوبروں کے علاوہ میرے جیسوں کے لیے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے وہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے نیشنل ڈیفنس کمیشن اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے کو معتبرانہ قرار دیا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد صرف اپنے خود مختاری کا دفاع کرنا اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ایک امانت ہے جسے اس کے 240 ملین نے اپنی قیادت پر اعتماد کے طور پر عطا کیا. اس امانت کی حرمت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی عکاسی ہے. پاکستان نے اس فیصلے کے حوالے سے نجی تجارتی عائد کی جانے والی پابندیوں پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق ماضی میں بھی ایسے ہی تجارتی اور اداروں کی فہرست تیار کی گئی جن کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت کبھی پیش نہیں کیے, یہ صرف شکوک و شبہات پر مبنی ہے. پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے اپنے ہی عدم پھیلاؤ کے اصولوں کے تحت ماضی میں دیگر ممالک کے لیے جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لائسنسنگ کی شرائط کو نرم کر دیا تھا. کہ امریکہ یہاں پر 2 نمبری کر رہا ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ 2 نمبری کرتا ہے, اس کی امریکہ کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ 2 نمبری کرتا ہے, اور یہاں پہ بھی امریکہ 2 نمبری کر رہا ہے. وہ اس وقت انہوں نے کیا پریشرائز کرنا ہے, کس لیے کر رہے ہیں, کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیا, کیا اس وقت ان کے شرائط ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے یہ نرم کی جائیں گی یا ختم کی جائیں گی. اب ظاہر ہے شرائط تو اس وقت ایک ہی ہے, ان کا اثاثہ آپ کے پاس ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے ہی پاکستان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے دوہرے معیار اور امتیازی سلوک نہ صرف عالمی سطح پر عدم پھیلاؤ کے اصولوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ یہ پورے خطے اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے. پاکستان کے دفاعی صلاحیتیں بشمول میزائل ٹیکنالوجی ملک کی اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے اور حکومت میں جارحیت کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ روکنے کے لیے ضروری ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے دفاعی پروگرام کو بین الاقوامی قوانین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جدید بنانے کی کوشش کی. وہ عالمی سطح پر ہتھیار کے کنٹرول اور امن و استحکام کے لیے بات چیت میں مشغول ہونے کے لیے تیار ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, وہ جوہری صلاحیت بڑھاتا ہے اور پاکستان پر پابندیوں کے جو انبار لگائے جا رہے ہیں, آخر کیوں؟ یہ تو امن کے خلاف ایکشن اور پاکستان کا میزائل پروگرام امن کی ضمانت ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ ہے تو امن. اگر یہ امن نہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں کہ بھارت یا اس خطے میں اب تک کیا بدماشی کر چکا ہوگا. یہ تو ہمارے میزائل ہیں, ہمارا ایٹامک پاور ہے جس سے اس علاقے میں خطے ہے. پاکستان اور بھارت خاص طور پر, اب ظاہر ہے 1-2 کنٹری پاکستان کے ساتھ, 2 کنٹری جو 3 ونڈی اس خطے کے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. چائنا کی مثال آپ کے سامنے, ایک پورے کا پوری لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر کون کون سے نقصان ہوں گے. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے میزائل ہیں یہ امن کی ضمانت ہے خطے میں. اور آپ کو پتا ہے یہ جن میزائل پر پابندی لگانے کی یہ ابھی جو امریکہ میں کیا گیا اس کی رینج جو ہے وہ 3000 کلومیٹر ہے, اور پاکستان سے ہاں جی طوطے کی, جس طوطے میں امریکہ کی جان ہے اس کی بھی یہاں سے جو رینج ہے وہ بھی 3000 کلومیٹر ہے. اصل دشمنی, اصل پنگا ایک اور بھی ہے. آپ کے جو امریکہ کے بغیر معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ امریکہ سے باہر اپنے دیکھیں, آپ جس محلے میں رہتے ہیں, جس گھر میں رہتے ہیں, جس گلی میں رہتے ہیں, ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر آپ کتنی دیر وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے آپ کام سے آئیں اور پوری گلی میں گزریں اور 10 لوگ ہر گلی کے باہر گھر میں کھڑے ہوں اور کسی سے سلام نہ لیں کیونکہ آپ کی کسی بنتی نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اور پورے کا پورا محلہ ایک ہو اور آپ اکیلے ہی ایک ہوں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت خطے میں اپنے تعلقات اچھے بنانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اپنے سورس جو ہے وہ خطے میں پیدا کر رہا ہے. اگر فرض کیا کہ وہ سرمایہ کاری ڈھونڈ رہا ہے تو وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے, سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے, یو ای کی طرف جا رہا ہے. وہ باہر نہیں جا رہا, وہ نہیں جا رہا امریکہ, وہ نہیں جا رہا جرمنی, وہ نہیں جا رہا فرانس, کیونکہ اس کا اپنا خطہ اتنا ریچ ہے تو وہ کیوں باہر جائے. یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ امریکہ کے بغیر پاکستان آگے کیسے جا رہا ہے. اب امریکی امداد پاکستان نہیں لے رہا, کبھی کوئی امریکی امداد میرے خیال میں کتنے ایک سالوں سے نہیں لی. ہاں یہ IMF والا پنگا ایک ہے, یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ بھی نہیں کر سکے. چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات
यूएई के साथ हमारे तल्लुकात, उसी तरह एशिया के ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे होने की वजह से, हमारे जो सरमायाकारी के हदफ है यहाँ से पूरे होने की वजह से, आपको पता है कि उनको एक गुस्सा और भी है, जो जनरल साहब हैं उन्होंने भी तो अमेरिका का दौरा नहीं किया था, वरना पहले क्या होता था, हलफ उठाने के ठीक 3 दिन या 5-7 दिन के बाद अमेरिका जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जनरल साहब जो है वो भी 1 साल के बाद गए हैं। तो बहुत सारी दूसरी मामलात हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अब ये बात रुकने वाली नहीं है। हुण पाकिस्तान किसी जगह तो तुहानू मुड़दा हुआ नजर नहीं आया, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा और ये जो पाबंदियां लगा रहे हैं, इस पाबंदियों से भी फायदा होगा। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो एफआईआई से आते हैं, तो वो आपको मजीद आपके लिए भी बेहतर होते हैं, चाहे वो जिधर से भी आए हों। इधर पीटीआई के हमायती इंटरनेशनल टाउट रजीम चेंज ऑपरेशन की धमकियां दे रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद, जिसे पीटीआई ने अबू बनाया हुआ है, वो ट्वीट करके कह रहा है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियां जायज हैं, लगनी चाहिए, और पीटीआई इस पर खुशियां मना रही है। ज़ल्मे खलीलजाद ये भी कह रहा है कि अब पाकिस्तान में तब्दीली का वक्त आ गया है। अमेरिका का ये करिंदा खुलेआम धमकी दे रहा है और पाकिस्तान में रजीम चेंज होने का वक्त आ गया, यानी वो धमकी दे रहा है कि हुकूमत का तख्ता उल्टने की जो है वो टाइम आ गया। तो कर लो कोशिश, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने जो कोशिश करनी है कर लें, अल्लाह ताला की जात पाकिस्तान के साथ है। अब ये देखें, ये खुलकर और भी एक्सपोज हो रहे हैं, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये खुलकर और एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, हो सकता है कि कल इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक आध ट्वीट ऐसा भी आ जाए, क्योंकि इनका पता कोई नहीं है ना। अब इन्होंने देखा कि अवाम का रुझान तो इस तरफ जा रहा है, हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट कह रही है, तो सारी तवज्जो हुकूमत की तरफ चल गई है, लोग हुकूमत की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। अब कोई भी बंदा पाकिस्तान पर पाबंदियों की हमायत तो नहीं कर सकता ना, तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकती, और अगर ये हमायत करेंगे तो फिर अपने ही मुल्क के अंदर ये गंदे हो जाएंगे, और फिर जो एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका से गुलामी की निजात, लेकिन क्योंकि ये ज़ुम्बीज़ हैं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक आध ट्वीट जो है वो इमरान खान के उससे आ भी सकती है कि हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवाम में भी तो लोगों को बताना है ना कुछ। अपना ख्याल रखें। ये एब्सोल्युटली नॉट वाली जो स्टेटमेंट है, ये किसकी है, नवाज शरीफ की है, इमरान खान की है, या फिर किसी और लीडर की है? क्या रोल था ये मिसाइल वाले प्रोग्राम में, बेनजीर साहिबा, मुशर्रफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये सब का क्या रोल था? और क्या पाकिस्तान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने देंगे या फिर अकड़ जाना चाहिए? और तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? इन तमाम चीजों पर आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।